नमस्कार बंधुगण मु राकेश एवं आपण देखुंती अलौकिक ओडिया। आज कहानी आम सहित शेयर करछंती अंकुर पाढ़ी। सर्वप्रथमे अंकुर भाई को आम सहित यह कहानी शेयर करने पे धन्यवाद। तांको कहिबा अनुसार यही घटनाटी मो सह 2013 मसीह घटी। मु जड़े गाड़ी ड्राइवर से समय मु गोटे बोलेरो चलाऊ थाए। हेले से दिन मो सह जहाँ घटनाटी घटिला बोध हुए आज जे क्या सह एपरी घटना घटी ना ही आज जाए मुझे घटना को भूली पारुछि। से दिन आम गाड़ीटी भड़ा जीवार थाए आम संबलपुर राउरकेलार गोटे जगह को। कथा कौन ना दास बाबू को समस्त फैमिली लोक तांकर जड़े बंधु को मैरेज थिबारु सेठाकू जीवार थिला। आमे होइतिबा कथा अनुसार मु तांकू रातिर प्राय 9टा हेबो मु तांकू नहीं राउरकेला रे पहुंचाई दे थाए। बाहागर आहुरी 2 दिन बाकी थाए। भड़ा पैसा दवा सहित मते सेठारु जीवा पाए मध्य परामर्श देथिले। मु सेठारु बाहरिबा बेलकू रातिर 11टा होई सारिथिला। एबे मते आहुरी 2 रु 3 घंटार बाट जीवा पाए बाकी थाए। एमिति मु प्राय 1 घंटा गाड़ी चलाइबा परे मोर नजर पड़ा कि गाड़ी रे बहुत कम तेल अच्छी। तेणु करी गाड़ीर डिक्की खोली जार चेक कली। कहानी को संपूर्ण जानिबा पूर्व जदि ए जाए आप चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दिंतु। सर्वप्रथम यही भूत गप और रहस्यमय वीडियो देखिया पाई तो आ डेरी न करू चलतु जानिबा संपूर्ण कहानी। हेले दुर्भाग्यवशत किछि एक्स्ट्रा फ्यूल नथिला। सेतेबेलको रास्ताटी पूरा फांका होई सारी थाए। जेहेतु राति 12टा पार होई सारी थिला कौ गोटे 2टा गाड़ी आसिले आसुछि नहेले नाही। मु टिके चिंतार सहित रही थाए। जेतिकी फ्यूल अछि आगो को जिया पे चिंता कली। जदि आगरे पेट्रोल पंप थाए तेबे सेठारे तेल पुरे देबी एहा भाबी गाड़ी चलाउ थाए। एवं मु एबे जो रास्ता रे जाऊ थाए हुए तो ताहा एक भल एवं ओसारिया रास्ता थिला किंतु ताहा हाईवे नथिला। रास्ताटी एकदम ही सुनसान। कौनसी एकुटिया मनुष्य को डरिया पई ताहा यथेष्ट थिला। मु भगवान को स्मरण करथाए गोटे पेट्रोल पंप रास्तार मिल जाऊ बोली। हठात मते आगरे कहीं जड़े लोक नजर पड़ा। मु ता पाखरे गाड़ी रखी पचारि भाई ना एठारे पाखापाखि कौन सी पेट्रोल पंप अच्छी कि कहत। मो कथा शुणी से लोकटी कहला हाँ यही आगरे अच्छी आग को जाओ आगरे अच्छी। तार यहीपरी कथा शुणी जेमिति मो आत्मा को टिके शांति लगिला एवं सेठू मु गाड़ी को स्पीड रे नेबा को लागिली। हेले कि जानी कहीं से लोकटी पाखरे थिबा बेले मते जेपरी अजब धरणर टिके लागुଥାଏ। छाड़ मु एबे सेते बेले एही को 1 रु 2 किलोमीटर जाइछि। आगरे थिबा गोटे पेट्रोल पंप उपरे मोर नजर पड़िला। पेट्रोल पंप देखि मु मने मने बहुत खुशी मध्य होउଥାଏ। हेले सेठारे एभली घटना घटिबो बोली काहाकू जणा थिला। पेट्रोल पंप रे पहुंची पंप पाखरे मु गाड़ी लगेली। किछि समय अपेक्षा करिली हेले मते पेट्रोल देवा पई पंप रे केही कर्मचारी सेठारे देखा जाउ नथिले। 5 रु 10 मिनिट अपेक्षा करिया परे जेतेबेले पेट्रोल भरिया पई केही आसिले नाही तो मु गाड़ी रो ओल्हेली एवं भीतर को जीवा को लागिली। गोटे चेयर ऊपर बसिथिबा कर्मचारी पाखकू गली एवं पचारिली भाई वर्कर कुआडे गले? मु पेट्रोल भरिया पई केते बड़ वेट करछि। मो कथा सुनिया परे से लोकटी कहिला सेपट को जाओ सेपट को। तार कहिवार शैली अति भयंकर थिला। तो तार एपरी कथा सुनी मु जाई मो गाड़ी पाखरे ठिया होई गली। भाबिली कि केही वर्कर आसीबे एवं तेल देबे। हेले मोर भावनाटा भूल थिला। किछि समय अपेक्षा करिया परे मध्य केही भी आसिले नाही। मु सेठारे ठिया होई विरक्ति होई गली। हेले
କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ସେଠାରେ ବିନା ତେଲ ପକାଇ ଆସି ବି ପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୋତେ ଘରକୁ ବି ଫେରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ତେଲ ବି କମ୍ ଥିଲା। ଅଧିକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ଟିକେ ରାଗିବା ସହିତ କହିଲି, ଆରେ ଭାଇ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ସେପଟକୁ ଯାଅ, ସେପଟକୁ। ମୁଁ ଅଧିକ ଜୋର ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିଲି ଏବଂ କହିଲି କି ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁ ଆସେ, ତେଲ ଦେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ଧରିଛି ଏବଂ ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲି ଏବଂ କହିଲି, ହଉ ହଉ, 1000 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ସେ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମୋତେ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ ପମ୍ପ ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଦେଖି ମୁଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲି, କାରଣ ତାହା ପେଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ରକ୍ତ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖୁଥାଏ। ମୋ ଶରୀର ମାନ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଡରିବା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଭାଇ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ କ'ଣ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା, କେବଳ ସେ ମୋତେ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖୁଥାଏ। ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ସେ ଲୋକଟି ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, କହିଥିଲି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲି କି ମୋର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନର ପାଖାପାଖି ଅଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲି କି ମୋତେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହ ଭେଟ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇନା, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କହିଲ? ମୋର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, କାଲି ରାତିରେ ଏଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମୋର ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଘୁରି ଘୁରି ଚାହୁଁଥାଏ ଏବଂ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇନା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏଠାରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବି କେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟା ଶ୍ମଶାନଟା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କହିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଇ, ତମ ଦଶା ଭଲ, ତେଣୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଗଲ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଅଙ୍କୁର ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।